金宝，有人伫咧无啊？金宝，安怎？金宝，歹势，阿妈叫我跟你借水。好了，我知啦。啊，水嘞，水嘞。好了好了，你还没给我。对，我知啦。哦，好好，谢谢。做事个，啊，尾搁一日转来啦。安尼哦，啊要安怎？啊要叫谁洗碗？是要安怎？等下要叫上好啦。阿妈，秦伯说他知道了。啊，无阮三日甲你去好无？三日，好啦。阿妈，你去啊？哦，甲谁来去？好。你等下这碗吼，等下甲摔个破吼。我讲吼，你的病历拢好了吼，啊你的保庇咱厝边头尾吼，到只好家去按记吼来，三日甲记落破，记落。三日你还袂用哩啦，这碗吼爱起来爱大甲摔个落，袂使按吼叫我洗，吼爱记落破，搁一摆吼来，吼啊来我搁记落来。好。我歹命，我歹命，啊！日去我煞无人听，你地命你碰到地命，你想我来遐尔尔凶啦，做你去啦，啊放我一个是要安怎啦？你这碰到你弄碰死咧大世纪咧，啊你要出门也无交代我，伊人无我是囥在倒位嘛无讲啊。啊，金甲去咧倒位也无讲，你想我来遐用？你想我有够残忍啦！你放倒你做你去，啊放我一个是要安怎啦？放甲一阵囡仔咧互我顾，啊你做你安尼小心做你去，你想我才用啊？物件嘛要甩你，知影开我死啦！你开我死啦！想我来用，放我一个是要安怎啦？你叫我要安怎要怎样？你甲我起来啦！你甲我起来啦！你啥袂甲我算的，你知影毋知影？你啊，你欠我足济啦！你当伊是讲你要顾我一世人，啊你讲话甲无算话啦！你做你安尼行啦，你想我真勇啦！我歹命，我歹命啦！世间敢有人像我遮尔呐歹命？啊，是要安怎啦？你叫我要安怎样过日子好啦？碰到底命，夭寿骨咯，你死做咯，足夭寿的啦！你安尼做你去，你放我一个是要安怎？啊，放我一个，那是要叫我安怎过啦？要叫我安怎生活啦？你起来啦！你起来甲我讲啦，笑甲我算算的好无啦？内底有人伫无？内底有人伫无？有人在吗？哪会无人应哦？在。有人在吗？没有人在。不然我上去好不好，阿妈？没啦，我上去看看。小心哦，吼！要细一点哈。好。哎，细哦，细哦。细字。你安尼透早来，这是咧创啥？啊，佫敢爬门入来，人拢免休困啦。
哎，我七早八早就叫人吃。啊，我要哪会知啦？啊，遮我毋捌来过啊。啊，哪会知讲殡仪馆咧关门，啊，搁休困？啊，是你昨来遐啦？啊，无甲半项人拜呢？啊，我无来传甲拜，啊，敢会使晓啦？啊，我毋是甲你讲零顿都按咧厝内就好啊，啊，你著偏偏啊要用来吃，你摕一个物件偌袂方便呢？啊，我哪有知啦？啊，钱是时时出的呢。啊，囡仔就啊，无我敢有法度哟。你娘啥物咧无法度啊？啊，死老爸，啊，连到半夜都无人等来。你饲一个外头啊，看唔得。看那个水果可以了吗？恁爸若死的时阵哦，我嘛要请一个啊。金宝，Kemana aja? Udah lama nggak kesini. Iya lama banget kamu nggak kesini ya. Aku meninggal. Oh, Kenapa meninggalnya? sakit lah. Sakit kemarin. Kasihan loh, anaknya nggak ada yang pulang. Kamu sibuk ya? Sama lah, aku juga majikan pertama dulu. Jaganya juga sedih, tapi waktu pertama ya datang sama cerewet. Iya. Cerewet banget, terus lama-kelamaan akhirnya ada rasa saling menyayangi. Majikan udah kayak keluarga sendiri, anak cucunya udah kayak sendiri. Dulu Ahmad belum meninggal ya, kenalin cowok Taiwan sama aku. Iya. Iya, tapi akunya nggak mau. Kenapa? Ganteng Nggak nggak? mau, aku mau sama orang Indonesia aja. Iya sih. Dulu aku juga jaga Akong sama Ama serumah cuman bertiga. 2 tahun jaga Akong sakit-sakitan lalu meninggal. Setelah Akong meninggal, Ama juga sakit-sakitan. Iya. Tapi harus dirawat di rumah sakit. Oh, parah. Waktu itu aku takut banget, Stan. Nggak ada, Parah. iya parah banget. Aku nggak ada ini, nggak bisa kerja di ini. Orang Nggak bisa yang itu ya. Belum ada pengalaman. belum ada pengalaman buat jaga orang Iya, lumpuh. takut gitu. Sampai pakai selang, nggak bisa turun ranjang lagi. Semua harus saya yang ngelakuin. Diajarin. Iya, diajarin sama ini. Takut Anak-anaknya. nggak? Enggak, anak-anaknya nggak pulang. Anak-anaknya mereka sibuk semua ke ini kerja di luar negeri. Alhamdulillah majikan aku baik-baik semua sih, walaupun nama awal-awal cerewet. Iya. Nah terus ah. Terus Ama itu tak jaga 6 tahun, mau 6 tahun sih sakit, tapi Ama langsung meninggal. Terus Iya. kamu ganti yang ini? Iya, ganti ini sekarang ini. Binte. Sari, terus kamu gimana? Kayaknya pulang aja dulu lah. Mungkin Kapan kamu pulang? kalau akungnya udah dimakamin saya mau pulang. Nanti aku titip uang ya. Kasih ibumu. Iya. Sayang lah, lanjut kontrak aja. Iya, lanjut Tapi tahun sakit. nggak apa-apa. Kalau nggak sakit sih nggak bisa. Sakit harus jaga dia dulu. Nggak ada yang jaga. Kasihan Ya iya banget. sih ya, kita sih jaga ama ya, terus ibu sana nggak ada yang jaga, kasihan. Jam juga. berapa ini? Udah mau jam 1 ya? Bentar lah, Ya udah aku pulang duduk dulu lah. Cece. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Iya nanti tak Lama kabarin. dulu lah, baru duduk langsung pulang. Rumah sibuk lah. Kapan-kapan ya kumpul lagi ya. Iya, ya. Nanti Udah ya, hati-hati ya, nyampe Indonesia telepon aku loh, jangan lupa. Pokoknya jangan lupa ya. Jangan putus kontak ya Sari. Iya. Mama, gantian. Sari, Ya. Ya. Sayang banget ya. Sayang banget kok dia nggak itu ya, nggak lanjut. Kalau lanjut masih bisa dapet ini. Ya. Tapi kasihan juga mamanya sakit sih.啊，你还叫我刚来啊？哎，生那么搞啊？我叫去买果子等下拜啦。啊，讲到恁这族人哦，放我无要无紧啊。啥哩啊？去外面咧倒啊，伊啊拜拜。
等下先在那坐。好，莎莉啊，你起来，伊个倒我八台，这我来做，嘿，这我来做。看啥？唔捌看过，倒来要紧拜拜啊！妈妈，你在干什么？我甲你讲，你阿公的个性哦，有够怪啦，比遮种樟树啊，啥物互遐囡仔若是若转来做田吼，啊通米粮啦。啊，你甲想看，遐囡仔拢是向外走，连阿公死都无时间人转来看，大家都在忙啊。啊无法度啊。啊像安尼啦，是喏，有啥物人要做田就好啦。你想看？好来，唉，想着真怨叹啦！唉，一世人哦，啊遐囡仔安尼好好啊，像啥个遐大？你像安尼，因老爸死，连甲转来看无？你看我会怨叹啊袂？你想啊啥咧？你想看来？没办法了，很忙啊，要赚钱莫怪我安尼哦，真艰苦，心肝逐当落安尼。你若讲安尼去，也无讲到。莎莉啊，阿妈，啊这吼几领衫吼，互你遐转，互你妈妈穿啊。阿妈这个太漂亮了啦。阿妈，你这个留下来自己穿呐。哎呦，免啦，阿嬷遐老啊，啊穿较水嘛无人看。莎莉啊，啊顶日阿嬷甲你介绍隔壁庄迄阿忠啊，啊就是无介意啊。阿妈不要啦，我妈妈现在身体不舒服，都一直生病，我先回去印尼啦。好啦，啊两日哦，阿嬷哦来养老院啦，阿妈，来找迄同事开讲啦。阿妈，我有机会会过来看你呀。免啦免啦，啊你若有囡仔哦，带囡仔转来看阿嬷，阿嬷就欢喜啊。